So guys, tuturuan ko kayo mag-sturdy. So, kung paano mag-sturdy, ganito yun. Ganon. 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 Yan. Yan. Turuan ko kayo. Yan. Tapos, gaganito kayo. Tapos, gaganto. Ganto. 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 Tapos, pangalawa, ganto. Yan. Tapos, tatayo ka. Gaganto ulit. Nang walang ganto. Tapos, gagawin natin yung pa-whale. Ay, yung pa-dolphin. So, ayan. Ganto. Pag ganon, tapos, pag ganto. Pag ganyan, tapos pag ganto. Gaganto ko muna, mag-handstand ka muna. Ganon. So, ayan. Ganyan kung paano mag-sturdy. Okay? Kung nagustuhan nyo, mag-subscribe kayo at mag-ano pa ako ng mga ibang sturdy. So, okay. Gagagaling ko lang ng school. Ayan. Kita nyo naman, naka-uniform ako. So, ayan. So, I hope you enjoyed this video. If you want more sturdies like this, comment down below, like, and comment, and subscribe, and share. Kung alam nyo mag-share, pwede naman. Pero kung hindi nyo alam, pwede naman. So, okay. So, bye, guys. So, i-off ko na tong video na to. So, I hope you like this video and thank you so much for liking, subscribing, sharing. Pag hindi nyo alam mag-share, so wag na lang. And thank you for subscribing. Bye, guys. Wabush!